Very good. Video na? Start now. Firm. Ay, kadlok. Firm. Drop naman. Kita ka na. Sige, go. Very good. Very good. Okay. Tidlong. Perfect. Tidlong pa. Sige pa. Good. Very good. Tanawa na siya. Go. Perfect. Sige, backward. Ay, buhi, imam. Backward. Backward ni. Okay, good. Stop there. Then push. Ikay mo push para ikay kung ganuan. Push. Okay. Push. Okay, push. Kanina, dislodge na. Tanggalan dito. Tanggalan na. Good, very good. Okay, relax. Mag-expect ano nga, burot ni siya ha. Guys, expect mo ano nga, burot ni siya. Nakahin siya sa vein, pero burot ni. Ma'am, relax ma'am. Ilang kamot na. Sige. Ikaw na mag-hold. Pwede ba? Next time, kung mo, dikit mo, tanawa ko. Apilan yun siya. Kaya ang